के बुझी सर से मर्डर मु करिनी आपण मते मारू मारू मारी देले मते मु सेही गोटिए कथा कहबी से मर्डर मु करिनी 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 तू करिचो यू बास्टर्ड देख सत्य आई एम श्योर तू से मर्डर करिचो तो भाऊ माने कि तू दिने भलो पाउतलु परिस्थिति रे पड़ी तो भाई जो ताको विवाह जा तो भाई विवाह जाइला पारे तू ता न सही न पारी तो भाई कि तू मर्डर कर आपण सेमिति कोंतुनी ता नले भाई प्रति भाई रो विश्वास टूटी जीवो महर्षि वाल्मीकि को रामायणटा भूल जीव भातृ भक्त लक्ष्मण प्रभु रामचंद्र को पाखरे गोटे कलंकित चरित्र पलटि जीव अधीन झड़ वर्षा श्रीमंदिर पतित पावन बानाटा चिरी टुकुरा 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 स्टॉप इट ताले सदिन बासो राति रे तो हाथ तो रक्त बुझल तकन मिछ सर सब सत हेले से सत भीतर एमिति एक कहानी लुचि रहिछि जाकु के जानिछि ना पढिछि कहानी हां सर अधीन मेघर कहानी जो अधीन मेघ हम परिवार को छारखार करी प्रति चरित्र रे कलंक रो दाग लगै दैछि अधीन मेघ हां सर सेही अधीन मेघ तमे परा कहतले मैं डाक्तरखाना जिबा बिली आ देरी करछ काहे की शीघ्र चलो मोर सब काम सरी गलानी छुआ दीटा भी खाई पी सोई पड़छंदी अरे शीघ्र चलो डॉक्टर डॉक्टर को शक्ति भलै जो तो आपण ताको बंचै दियौ सर आपण ताको बंचै दियौ देखंतु बंचिबा मरिबा हम हाथ न थाए केवल हमर कर्तव्य करि दाउ सब से भगवान कर लीला सर
ऑपरेशन पे सब जिन रेडी हो जाइए। कम विथ मी सिस्टर। हे प्रभु जगन्नाथ मो शांति की भला करी दियंतु प्रभु नहले मो संसार बासी जीव प्रभु संसार बासी। डॉक्टर शांति कंग्रेचुलेशन ऑपरेशन सक्सेसफुल। आपन स्त्री वर्तमान विपद मुक्त। धन्यवाद सर आपण आम पई भगवान। किंतु बोले कौन सर आपन शांति देवी भल हो जाई सती सत हेले तांका पेटरे गभीर आघात लागिथिबारु से आ जीवन रे केबे मा होई परिबेनी। आपण तो कहउचते नहीं शांति नहीं डॉक्टर बिच्छा कहउचंती डॉक्टर बिच्छा कहउचंती शांति डॉक्टर बिच्छा कहउ ए मु आउ जीवन रे केबे मा हेई परिबिनी। तबको मु गोटे छुआटे देई परिबिनी। मु सब दिन पाई बद्ध हेई जाई। आकाशरे मेघ आइले माटी बा खुशी हुए गछ पतर कीट समस्ते खुशी हुआती हेले अदिन मेघटा मो जीवन सब किछि की कहीं के छड़ाई देला। मो नारी जीवन रे से सब दिन पाई गोटाई दाग लगाई देला। दाग लगाई देला से तमे ठीक कहिछ शांति ए दिन में गोटा मो जीवन रे एमिति दाग लगेई देला जे जो दाग आउ केबे लिबिबनी देई गोला दाग ओ दिन में भाउज जल्दी खाइबा को दियो भारी भोक भाउज। मु देखुची तुमको बहुत भोक होची भारी व्यस्त भारी भोक भाउज। हौ हेला हेला जमा व्यस्त होनी मु तम पे खाइबा रेडी करी नै आसी शीघ्र आसो खाइ दबो आसो।
ଜାଗା ଠିକ ସମୟରେ ଖାଇବ ଠିକ ସମୟରେ ପାଠ ପଢିବ ଆଉ ଦେହ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନେଇ ଚଳିବ ଭାଉଜ ମୁଁ ହଁ? ଛୋଟ ପିଲା ହେଇଛି ତମେ ମତେ ତାଗିଦ କରୁଛ। ଆରେ ପାଗେଳା ପିଲାମାନେ ଯେତେ ବଡ ହେଲେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଛୋଟ ହେଇ ରୁହନ୍ତି। ହଁ ଭାଉଜ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ଆମେ ବାପ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିନୁ କିନ୍ତୁ କେବେ ହେଲେ କୌଣସି ଦିନ ଆମେ ବାପ ମାଙ୍କ ଅଭାବ ଅନୁଭବ କରିନୁ। ସତ୍ୟ କାହିଁକି ନା ତମେ ପରା ଆମ ବାପ ମାଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ଅଧିକ। ସତ୍ୟ ଆରେ ପାଗେଳା ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଏ ଘରକୁ ଆସିଲି ତମେ ସେଇଦିନ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲ ମୋରି ହାତରେ ତମେ ବଡ ହେଇଛ ଆଉ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଧରି ନେଇଛି ତମେ ଦି ଜଣ ହଉଛ ମୋର ଦିଟା ପୁଅ। ଭାଉଜ ଶାନ୍ତି ଭାଇ ଆସିଲେଣି। ଶାନ୍ତି କଣ ହେଇଛି ଆଜି ଭାରି ଖୁସି ଜଣା ପଡୁଛ କାଇଁ କଣ କିଛି ପାଇଛ ନା କଣ? ମୁଁ ଖାଲି ନୁହଁ ଆଉ ତମେ ଶୁଣିଲା ପରା ଖୁସିରେ ନାଚିବ। ତମେ ତ ନାଚୁଛ ନାଚୁଛ ମୁଁ ଯଦି ନାଚିବି ସେ ଖୁସି ଖବରଟା କଣ କହିଲ କୁହ ବୁଝିଲ ଶାନ୍ତି କଣ? ଆମ ମନୋଜ ହଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି ଆଉ ସେ ଖୁସିରେ ମୋର ତ ଖାଲି ନାଚିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ଆଉ। ଏଇ ତମେ ସତ କହୁଛ ମନୋଜ ଆମର ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଯାଇଛି? ହଁ କଣ କହିଲ ଭାଇ? ଆରେ ଦେଖିଲଟି ଭାଉଜ ମୋ ଭାଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେଇଛି। ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳ। हे ठाकुरी सब केवल तमरी दया प्रभु सब केवल तमरी दया तमे चाहिथिली मोरे माटीर बैकुंठ सब बेले एमती हस खुशी रे भरी रहिथिबो। ହଁ ଶାନ୍ତି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆମ ଭଙ୍ଗା ସଂସାର ଆକାଶରେ ପୁନେଇର ଚାନ୍ଦ ହୋଇଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆମ ସତ୍ୟଟା ପାଠ ପଢି ଇଞ୍ଜିନିୟରଟା ହେଇଗଲେ ମୋ ଛାତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିବ ଶାନ୍ତି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିବ। ହଉ ହେଲା ହେଲା ସେତିକି ତମ ଗପ ଥାଉ ଶୁଣ ତମେ ପୁରା ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ଟ୍ରେନ ଲାଇନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଯିବ ଶୀଘ୍ର ଯାଅ ତା ନହେଲେ ଟ୍ରେନଟା ଫେଲ ହେଇଯିବ। ସତ୍ୟ ଆରେ ତୋର ବ୍ୟାଗ ପତ୍ର ସବୁ ସଜଡ଼ା ହେଇଛି ନା ନାଇଁ? ସବୁ ସରିଛି ଭାଇ ହେଲେ ଆରେ ହେ ପାଗଳା ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ତମେ ଦୁଇ ଭାଇ ତମ ଭାଉଜର ପଣତ ଖାନି ଛାଡି ଯିବାକୁ ଜମା ଚାହୁଁନ। ମୋରେ ସତ୍ୟ ଦିନ କେଇଟା ତମକୁ ତୁ ସହରରୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପଖାଳ ଖାଇବା ଆଉ ନଈ ପଠାକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଯିବା ଆଉ ଗାଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହ ମିଶି ବାଗୁଡି ଖେଳିବା ବାଗୁଡି ଆଉ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଏଡା ଆସ ତମ ଦୁଷ୍ଟାମି ସେତିକି ଥାଉ ସତ୍ୟ ତମେ ପୁରା ଯିବ ତମର ଡେରି ହଉଛି। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନ। କଣ୍ଡିସନ ପୁଣି କି କଣ୍ଡିସନ? ମୁଁ ସହରରୁ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ହଁ। ତମ କୋଳରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁନା କେ ମୁନିଟେ ଥିବ। କଣ ହେଲା ଭାଉଜ ତମେ ଏମିତି ଚମକି ପଡିଲ ଯେ ତମେ କଣ ଚାହନା ଆମେ ଏ ଘର ଅଗଣାରେ ଗୋଟେ ପୁନେଇ ଚାନ୍ଦଟେ ମୁଁ ବୋଲି? ମନୋଜ ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ଏ ଘରକୁ ବୋହି ଆସିଥିଲି ସେଦିନ ତମେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଏଡ଼ିକି ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲ ବାପା ବୋଉ ତମ ଦି ଜଣକୁ ମୋ ହାତରେ ଟେକି ଦେଇ ସେମାନେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଥରେ ଏଇ ମାଟି ସହିତ ଘାଣ୍ଟି ହୋଇ ତମ ଦି ଭାଇକୁ ଏଇ ହାତରେ ମୁଁ ମଣିଷ କରିଛି ଭାଇ ଆଉ ମଣିଷ କରିଛି ତମକୁ। ହାय ଶାନ୍ତି ଏ ସେଇ ତମରି ଭାଉଜ ଆମ ବୋଉ ଠାରୁ କମ କହିନି ରେ ଆଉ ତମ ପାଇଁ ସେ ରକ୍ତ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଭାଇ ସମୟଟା ବଡ଼ ବଦଳି ଯାଇଛି ରେ ଏ ସମୟଟା ମତେ ଆଜି ଧକ୍କା ଦେଇ ଦେଇଛି ଏ ଧୋକାଦିଆ ସମୟଟା ମଣିଷକୁ କେତେବେଳେ ନେଇ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚେଇ ଦିଏ ଯେ ତାର କିଛି ବି ହିସାବ ନଥାଏ। ସେଇ ଅଧୀ ହଁ ଶାନ୍ତି
সেই অধীন মেঘটা যদি আম সম্পর্করে কেবে দাগ লগাই দে ভাই মু মোটে সহি পারিবিনি রে, মু মোটে সহি ভাই ভাଉଜ ଆମେ ଦି ଜଣ ପୁରା ତମରି କୋଳରେ ବଡ ହେଇଛୁ। ମନୋଜ ତମରି କୋଳରେ ମୁଣ୍ଡ ରଖି ମରିବୁ। সত্য।
हे प्रभु भोलानाथ मु तुम पाखे कि अपराध करी कहीं मते एते बड़ दंड देल प्रभु कहीं मते अंधुणी सजाई दे मो जीवन टाक अंधार भीतर को टेली दे कि लाभ पाइल प्रभु कि लाभ भलो कहिलो भलो लागिला इस की झकास कि तुम्हें प्रेम पुजारी बजाचे शिवाजी कथा बंद करी मु पचार एठिके कहीं आसीच ये प्रेम पड़ोसी होची गोटे डामेरा काऊ पाचेला अंगुर खुबी खुबी खाइबा होची तार काम की झकास मुझे संभाली कथबार्ता कर कहूची हेलो हेलो मो गालो दिना केमिति हेचिला पूरा काश्मीरी सेउलो आओ तो उठो आओ तो उठो तू खाली जानुची बहु मोहुलो कथा बंद कर मु पचार कह एठिके कहीं आस चुपचाप से ठिया हो कहूची मो पाखु आसनी ता नहले तम भली भद्र मुखा मोर अभद्र केमिति बाहर करा जाए सेटा मते भल भाबरे जणा अछि हेलो सोसो हेलो प्रबल सोसो हेलो ए सहर बारबसी रंगीन चढ़ाई हलदी बसंत गुड़िक भल भाव शोष मेटाती तामाने माने एकदम झकास तामाने तामाने कौन कहना चाहते आपण हेलो हेलो लो 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 बुझी पारुनु हेलो कथा कौन के तू जदि मो कथा टिके राजी रही जबु हेलो दिन के इटारे मु तते रानी करी देबे हेलो देखिबो टंकार पहाड़ ऊपर बसई देबी राणी हेई जिबी टंकार पहाड़ ऊपर बसिबी हेले केमिति सिंपल हेलो सिंपल तो परी गरीब झो माने जेमती टंका रोजगार करुछंती हेलो ठीक सेमती मो रंग कुटुर रे पादरे घुंगुर बांधी हेलो नाचो वाली साजी बोलो नाचो वाली चुप कर कहूची मुह संभाली कथाबार्ता करो झकास फुल झकास हेलो तू जानी लो ये प्रेम पुजारी होची गोटे जितकोर चानुआ आउ कहबाकू गले गोटे पका शिकारी अरे ता आखि आगे शिकार पड़िले से तो ताको झाकास न करी छाड़े नीलो खबरदार कहूची बाबू मत छोनी
आउ थरे जदि एमिति कहब ताहले तम भली अभद्र मुहरु एमिति गोटे अभद्र को केमिति व्यवहार करा जाए सेटा मते भल भाबर जणा अछि अलो तो बड़े गोटे छंचनी हरिणटे पाए ए प्रेम पुजारी कोन एते शीघ्र छाड़ी दव ताको झाकास न करी छाड़नी दे मु तुम हाथ जोड़ी नेउरा आउची मते छाड़ी दियो बाबू मते छाड़ी दियो हेलो मु तो सहित अछि बाघ बजारी खेल खेलिबे हेलो सुनो बाबू बाबू तुम हाथ जोड़ी नेउरा आउची बाबू मते छाड़ी दियो मोर एते बड़ सर्वनाश करनी बाबू जेते पढ़िले भागवत कोसल हिना मोर चित हेलो तो बड़े गोटे छंचनी हरिण कौड़ा मासटा मोर दरकार हेलो तो से नरम मासुटुके मते उपभोग करी दे हेलो सुनो हेलो बाबू कहते बाबू बाबू शिकार छड़ाइबा को आसिछु केरे तू हरामजादा अबे ए प्रेम पारदर्शी देहरे हाथ लगाई झमेला करी देलु बे झमेला नु बे रास्केल आज मु तते सेफ कर दी थांती अबे एटा कोन तोर शिक्षा और आदर्श मते लागुची तो के अंधार गली गोटे बेस्यार पुओ जे की शिक्षा और सभ्यता ठारू अनेक दूर रे मीन यू आर ए बास्टर्ड घाट मंदिर बेड़े झील बो मान को बेइज्जत करू जदि आउ थे तोर ये व्यवहार देखे ताले से दिन ये दृश्यटा मो मन भीतर गोटे लेंस रही गला बंधु शीघ्र छाड़ुनी पुजारी पारदर्शी तो सहित मोर खूब शीघ्र मुलाकात हब आसुचे गुड बाय की झका देखंतु मैडम आजिकल ये मंदिर बेड़ा भी निरापद स्थान नहीं एटी काली अत्याचारी कंस रावण और दुर्योधन लोक मानक परी कंस माने घुरी बुलुछंती आपण जते शीघ्र पारुछंती ये जगार साली चली जानतु चली तो निश्चय हेले निज जीवन को बाजी लगे जे मो इज्जत बचैले ताको परिचय न पाई मु केमिति चली जीवी बाबू परिचय जानिबा किछि दरकार नहीं खाली एति की जानि रखंतु मु सत्य दास आ ये शहर को पाठ पढ़िबा पई आसीछि अच्छा आपण को नाटा मोना मानी बाबू मामू
କେତେ ମୁଁ କେତେ ମାମୁଁ ହଁ ମା ଇଏ ବାବୁ କି ମାମୁଁ ଏ ବାବୁ ଜଣକ ଆଜି ନଥିଲେ ଏମାନେ ସକାଳେ ଆଖି ଉଠେଇ କାହାକୁ ଜାଣି ପାରିନଥାନ୍ତା। ଏଇ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲା ବାବୁ, ବଞ୍ଚିଗଲା। ଗୋଟେ ଅନ୍ଦୁଳି ଭାଳୁଛି କି ମୋର ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ତାକୁ ଏତେ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି ବାର ବାର କରି ତାଙ୍କ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଣିଜୀ? ହଁ ହଁ ମୋରି ଭାଣିଜୀ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୁନିଆକୁ ଦେଖି ପାରୁନଥିବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତୁଡ଼ି ଝିଅ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍। ହଁ ବାବୁ, ତମେ ଯଦି ଠିକ ସମୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତ ତାହେଲେ ମୋର ଏଇ ଭାଣିଜୀର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନି। ଆପଣ ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ତମ ମାନବିକତା ପଳରେ ମଥା ଆପଣ ସେମିତି କୁହନ୍ତୁନି। ଅନ୍ୟର ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ହେଉଛି ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ମୁଁ କେବଳ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଏଥର ମୁଁ ଆସୁଛି। ନମସ୍କାର। ତୋର ସିନା ଆଖି ନାହିଁ, ତୁ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖିପାରୁନି, ହେଲେ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଜାଣୁଛି ଏ ଦୁନିଆର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିହ୍ନି ପାରିଛି। ଏଇଟା ରାମ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ରାବଣ ବାଲକର ଅସତ୍ୟ ଲଗରି ଲଙ୍କା କଟ, ଯେଉଁଠି ଚାଲେ ଖାଲି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅସତ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ଖାଲି ଶୁଭେ ନାରୀ ଧର୍ଷଣର ବିକଟ ଚିତ୍କାର। ନାଇଁ ମାମୁଁ, ଏ ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ମାନଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ମୁଁ ଯଦି ତମ କଥା ମାନି ଜାଗର ଜାଳିବାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜି ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି ହେଇନଥାନ୍ତା ମାମୁଁ। ସବୁ ଦୋଷ ମୋର ମାମୁଁ, ସବୁ ନାଇଁ, ତୁ ଅନ୍ଧୁଳି ହେଲେ ବି ଗୋଟିଏ ନାରୀ, ତୋ ମନରେ ଶିବ ପୂଜିବାର ହେ ମୋର ଦର୍ଶକ ମଣ୍ଡଳୀ, ହେ ମୋର ମା, ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅ କ'ଣ ଶିବ ପୂଜିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ଭୁଲ। ମାମୁଁ। ନାଇଁ ରେ ମା, ଏଇ ମାମୁଁ ମାମୁଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଆସ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ପଡୁଛି। ମୁଁ ଆଜି ମୋର ଦର୍ଶକ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତେବେ କୁହ ଗୋଟେ ଗରିବ ଝିଅଟା କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାଟା ଭୁଲ? ଏ ମୋର ମାତୃ ଜାତି ତୁମରି ଚରଣ ତଳେ ମୋର ଶତକୋଟି ବିନମ୍ର ପ୍ରଣାମ। ତୁମେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ସାରା ଭାରତରେ ଜାଗି ଉଠୁ ନାରୀର ବିପ୍ଳବ। এই ভারত বর্ষর ধ্বংস করে দিও এই রক্ত পিপাসু মানুষକୁ। আরে বা যাହା ତ ଘଟିବାର ଥିଲା ଘଟିଗଲା। ଚାଲ ମାମୁଁ, ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଚାଲ।